ଏହି ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥାନ୍ତି, କିଛି ଦେଖେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଚୁପଚାପ ଇତିହାସ ରଚିଥାନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଉନ୍ନତିର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ଯିଏ ଚୁପଚାପ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନିଅନ୍ତି। ଆଜିର ସମାଜରେ ଚିଲ୍ଲାଇ କହିବାର ନୁହେଁ, ଆଜିର ସମୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ରହି ଉନ୍ନତି କରିବା। ଯିଏ କହିବା ବିନା ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ସେହି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଯାହା ଆଜି ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ସେ କ'ଣ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥ ଦେଇଥାଏ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସମସ୍କନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତ ସେଇଠାରୁ ଜ୍ୱଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କି ସେହି 7ଟି କାମ କ'ଣ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚୁପଚାପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ମଣିଷଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଜାଣିବା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ସେହି ନୀତିକୁ ଆଜିର ଆଧୁନିକତା ଜୀବନରେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 7ଟି କାମ ଯାହା ଚୁପଚାପ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ କି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିନପାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯିବେ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାଇବେ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ତ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିଜକୁ ମଜବୁତ ବନେଇବା। କିନ୍ତୁ ମଜବୁତି ଅର୍ଥ କେବଳ ଶରୀରକୁ ବଳବାନ କରିବା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ମାନସିକ ମଜବୁତି, ଭାବନାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା। ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଯେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିଦେଲେ ଆଉ ଆପଣ ହସି ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି। ଯେବେ ଦୁନିଆକୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ କି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ନିଜ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ନିଜ ପରିଣାମରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁନିଆ ସେତେବେଳେ ମାନିବ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ମଜବୁତ ହେବେ। ପ୍ରତିଦିନ କମ୍ ସେ କମ୍ 30 ମିନିଟ୍ ଏକୁଟିଆ ବସନ୍ତୁ। ବିନା ବିଚଳିତ ହୋଇ ଭାବନ୍ତୁ କି ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଭଲ କରିପାରିବି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଆହୁରି କିପରି ଭଲ ହୋଇପାରିବି। ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସିଧା ଫଳାଫଳ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଭାବନାକୁ ନିଜ ସୀମିତ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅଧିକ କହିଥାନ୍ତି ସେ କମ୍ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ଇତିହାସ ରଚିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ କି ଯେମିତି ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେ କି ମୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଲୋକମାନେ 2ଟି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଏହା କହିକି ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅବା ସେ କପି କରି ସେହି କାମ ନିଜେ କରିନେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସେ କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଏହା ଜାଣିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଅବା କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦୁନିଆକୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ। ଅଧୁରା ଯୋଜନା ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ହସାଇବ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ଜଳାଇବ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ଆଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିବେ ସେମାନେ କଦାପି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କି ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କପି କରିଥାନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିନଥାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ କୌଶଳକୁ ଚୁରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତୃତୀୟ, ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସହ ଲଢ଼ିଲେ ଜୀବନ ବିତିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହରାଇବେ ତ ଦିନେ ଆପେ ହିଁ ଜିତିଯିବେ। ଆଜିର ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କ'ଣ? ଆପଣ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ
एवं आखपाखर लोक मानकु देखि देखि भाबुचंती कि मो पछरे अछि, किंतु आपण भूली जाउछंती कि असल लड़ाई हेबा उचित। मु काली जहा थिली ताहाठारु आजी केते बेटर होईची। प्रत्येक सकाळे आईनारे निजकु देखंतु और कहंतु कि आजिर मु कालीर मु ठारु उत्कृष्ट हेबो। प्रतिदिन केवल खराब अभ्यास को अल्प अल्प करी छाड़ंतु। अधिक चिंता करिबा, सोई रहिबा इत्यादि विचार करंतु नाही। बास आगको बढ़िबा आरंभ कर दियंतु। गोटिए पिला सबु दिन सबु राति केवल गोटिए धाड़ी लेखुतिला कि मु आज निजको केते हराइछि। वर्षर शेषरे से देखिला कि से तार ओजन, विरक्ति हेबा, फोन प्रति आसक्त, बंधु मानक सह संग करिबा सबु बदली जाइछि। आउ ताहा भी चुपचाप बिना काहाको कहि। चतुर्थ, निजर कौनसी विफलता को लुचांतु नहीं, ताहाको निरवतारे बदलांतु। जेउ लोक माने निज पराजय को भय करिथांती से केबे जीति परिबे नहीं। आ जेउ लोक माने पराजय को इंधन करिथांती से निया होई जांती। आपण केबे देखिचंती कि जणे पराजय होई गले लोक माने किपरि व्यवहार करिथांती, किपरि मजाक उड़ैथांती, दया देखाइथांती, उपदेश बांटिथांती, किंतु काहाकू वास्तव पीड़ा जणा न थाए। एथिपई जदि हारी जांती तो नीरव रहंतु, उठंतु, पुणी थे जितिया पाई प्रस्तुत हुंतु। विफलता को किपरि बदलाइबे नीरव सफलतारे। लोकों को निज पराजय विषय कहतु नहीं, नीरवतारे शिखंतु और योजना करंतु। निज भूल रो विवेचना करंतु। मोर केउठी भूल हैला, केउ भूल पई मु विफल हेली, एमिति गोटिए नीतिदिना सिस्टम करंतु। ताहा स्वास्थ्यर हेउ कि व्यवसायर हेउ, निज व्यक्तिगत उन्नति हेउ। चाणक्य कहिचंती कि जाहाकू हारिबार भय नहीं, तांकू जीतिबा पाई केही अटकाई परिबे नहीं। जेबे आपण चुप रही निजकू सशक्त करिथांती तो आपनक जंत्रणा शक्ति हो जाए। जेबे आपण दुनिया को लुचि अभ्यास करिथांती तो सेतेबेले आपनकर पड़िया को फेरिबा सबुठारु भयावह होइताए। पंचम, निज कामर प्रशंसा खोजंतु नहीं। निजर भैल्यू एते बढ़ाई दियंतु कि लोक माने आपे आपनक नाम नेबे। जाहाकू निजर प्रशंसा करियाकू पड़े से महान नहंती। महान से होइथांती जहार प्रशंसा लोक माने आपे करिथांती। आजिकाली समस्ते प्रशंसा चाहिथांती। मु कली, मु कहली, मु आरंभ कली, मते बाबा काहेकि मिलला नाही। किंतु चाणक्य कहिचंती कि जेबे आपण निज भैल्यू निर्दिष्ट करिनथांती, बरम नीरवतारे भैल्यू करिथांती तो लोक माने बाध्य होई जांती आपनको महत्व देबा पई। जेबे आपण चुपचाप परिश्रम करिथांती आ परिणाम देइथांती तो आपनको भैल्यू ब्रांड होई जाए। लोक माने आपनको विषय बिना कही अन्य मानकु कहिबारे लागि जांती। आपण दरकारी नुहे, बरम सम्माननीय होई जांती। एमिति केमिति करिवे? प्रत्येक कामरे श्रेष्ठता देखांतु। तेणिकी केही देखंतु कि न देखंतु, केबे कहंतु नहीं कि मु करिथिली। आपनको काम आपे कहिबो। जेबे आपनको कामर प्रशंसा आउ केही नियंती तो सेतेबेले भी हसी चुप रुहंतु। काहेकि ना समय आसीबो जेबे लोक माने पचारिबे हेले प्रकृत काम कहार थिला। चाणक्य कहिचंती जाहाकू निजको प्रमाणित करिवाको पड़िथाए से एबे प्रथम पहाचरे अछंती। आ जाहाकू देखि लोक माने आपे बुझिजिबे कि से ही असली विजेता अटे। षष्ठ, लोकंकु निज उद्देश्य नुहे निज परिवर्तन चकित करंतु। सिंह सेते पर्यंत आक्रमण करे नहीं जेबे पर्यंत आवश्यक होई न थाए, किंतु जेबे करिथाए सेतेबेले जंगल थरी उठे। प्रत्येक केही निज भविष्यत योजना विषय कहिथांती। मु एहा करिबी, ताहा करिबी, देखिबो दिने बड़ लोक होइजिबी, मो परिवर्तन हेउची। किंतु चाणक्य कहिचंती जदि सतरे बदलुचंती तो बदलिबा बंद कर दियंतु। बास ताहा हुंतु जहा आपण कहिबाको चाहुचंती। आपणको परिवर्तन को प्रमाणित करिवार आवश्यकता नहीं। जेबे आपण सतरे परिवर्तन हेउचंती तो ताहा आपणको एटीट्यूड रे फरक देखाजिवो। आपणको प्रतिक्रिया शांत होइजिवो। आपणको निष्पत्ति सीधा और स्पष्ट हेबो। सेतेबेले आपणको कहिवार आवश्यकता पड़ी न थाए। लोक माने आपे पचारिबे कि तुमे एते बदली गलो किपरि, तेबे एहाकू किपरि लागू करिवे। एक भल नुआ अभ्यास करंतु जाहाकू केही देखि परिबे नाही, किंतु प्रभाव मिलुथबो। प्रत्येक मासरे निज ठारे एक एमिति परिवर्तन आनतु जहा आपण निजे अनुभव करि परिबे। पुराना अभ्यास छाड़ंतु और अन्य को देखाया पई
चेष्टा करंतु नहीं। थरे गोटे पिला जी सबुबले क्रोधित रोला, प्रत्येक कथार प्रतिक्रिया देउथला। से चुपचाप एक परिवर्तन आरंभ करिला। से प्रतिक्रिया देवा पूर्व 3 सेकेंड नीरव रोला। धीरे धीरे तार सांग माने परिवार समस्ते कहबाकू लगिले कि से पूर्वपरी आउ नाही, एबे तू कामर योग्य हो गलुनी। आउ से केबे घोषणा करि नथला कि से बदलिछि, बास बदलिगला। चाणक्य कहिसंते कि परिवर्तन सेते पर्यंत सत्य होई नथाय जेबे पर्यंत ताहा देखा जाय नाही, किंतु कुहा जाय होई नथाय। सप्तम, निज भीतर को एते विपदपूर्ण करंतु कि आपण को आरंभ को लोक माने भूली जिवे। लोक माने आपण को यात्रार आरंभ मने रखंती नाही, किंतु आपण को परिणाम से माने सर्वदा मने रखिथांती। शेष कथा जहा सबुठारु विपदपूर्ण, आपण जीवन रे केते थर नुआ आरंभ करछंती, केबे कोनसी कोर्स आरंभ करछंती, केबे कोनसी योजना करछंती, किंतु मझिरे ताहा छाड़ी दैछंती, तो एहा आपण को साधारण करिथाए। विजेतार परिचय होइथाए से बारंबार आरंभ करि नथांती कि बारंबार शेष करि नथांती। से शेष करिथांती, किंतु शेषरे जेतेबेले विजेता होई जांती, काहेकि ना दुनिया आपण को परिश्रम देखि नथाए, परिणाम देखिथाए। आपण को आरंभ देखि लोक माने हसी थांती, किंतु परिणाम तांको पार्टी बंद कर देथाए। जेउ लोक माने आपण को अणदेखा करूछंती, से माने आपण को नाम नेबाकू लागिबे, केमिति आपण को परिणाम को स्मरणीय करिवे। प्रतिदिन जेबे छाड़िबाकू मन करे सेतेबेले मने पकांतु आपण को लक्ष्य को दृष्टि रे आनंतु और निजको कहंतु एबे अटकीबार नाही, आगको बढ़िबार अछि। थरे गोटे बालक 4 थर आरंभ करिला और विफल हैला, किंतु पंचम थर से चुपचाप काम करला, एक व्यवसाय करला और 3 मासरे तार रोजगार 3 लाख हैला। सेतेबेले लोकमाने कहिले, अरे तू तो भाग्यवान, किंतु काहाको एहा जणा नथिला कि भाग्य नथिला, नीरवतारे करिथिबा कार्यर परिणाम थिला। चाणक्य कहिसंती कि इतिहास तांको मने रखिथाए जी शेष करिथांती, अधारे छाड़िबा लोकर केही नाम नै नथांती। जी एही 7टी काम को धीरे धीरे आरंभ करिथांती, काहाको जणैबाकू दियंती नाही, किछि प्रमाण करंती नाही, बास चुप रही दुनिया को निजर परिवर्तन रे चकित करिथांती। चित्कार करुथबा लोक भिड़रे हजि जांती, किंतु जी चुपचाप चलंती से दिने पूरा दुनिया को उज्जवलित करिथांती। आउ एहा चाणक्य नीतिर सबुठारु बड़ शिक्षा अटे। कम कहंतु, अधिक विचार करंतु और मौन रुहंतु, जेउथरे लोक माने डरिबाकू लागिबे। एही 7टी काम माध्यमरे आपण अन्यठारु बहुत आगकू जाई परिबे। सही भावना जहा साधारण लोकठारु अलगा होइथाए, आ से उपाय जेउथरे आपण बिना कही लोकंको भावना को बदलाई पारिबे। आज पटठारु काहाकू ए कथा कहंतु नाही कि आपण कोन करिबाकू जाउछंती, बास चुप रही कामरे लागि जांतु। आ दिने सही लोक माने जे दिने आपण को अणदेखा करुथिले, आपण को नाम नेबार गर्व अनुभव करिवे। जदि एही कथा आपण को हृदय रे गभीरता पर्यंत पहुंची तो एही 7टी काम को निज जीवन रे लगांतु। आजिर भिडियोटी आपण को किपरि लागिला कमेंट करी जणाइबे। वीडियो भल लागिले लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।